Guys, tignan natin yung Facebook account ni Vice Ganda dahil sobrang bilis na bumaba yung followers niya dahil sa ginawa niya kay Tatay Digong. Tignan natin guys 19 million yan 19 million 109 yung 109 yan 109. Tignan natin 109. Gas 91 na lang guys. 91 guys, 80 na lang. Sobrang bilis guys, ganyan kabilis bawas yung followers ni Vice Ganda. 65. Wow, amazing. Sobrang daming galit kay Vice Ganda ngayon guys. Huwag nyo kasing minamak kasi si Tatay Digong. 39 na lang from 65. Ito pa. $220. Grabe. Sobrang bilis guys. Pa. OO3. Wow, 993 na lang. Pa. $973. Tignan nyo. May madadagdag to, mas malaking nababawas guys. Yan 73 yun 951. Grabe. Sobrang bilis na bawasan yung followers niya. Ang lala. $930. Ko. Buong maghapon to guys, ubos yung followers ni Vice Ganda. Mali talaga ginawa mo Vice. Pasensya ka na.